ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ବନାଉଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇନଥିଲା, ମୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। କାଲି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବି ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସୁଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କେମିତି ଅଛି ମୋ ମାମିଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭଲକିରି ବାସ୍ନା କରିକିରି ମୁଁ ରଖୁଛୁ। देखे से कुसुम मारट থেকে দেখে কে বসাই আমার ঘরে আসিটি সে কুসুম মালাটা আজ আইছে। ଏମିତି ମାଳା କରି ପକାଇବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେପଟେ ସେପଟେ ତମ ହାତ ଚୋପଟ ଅଛି। ସେପଟେ କାଢନି। ହଁ ସେଇଟା ତମ କାଢ। କୋଉଟା ସେଇଟା ଗାଡି ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗାଡି ପାଇଁ ସେଇଟା ପକେଇ ଦେଲନି। ସେ ଗାଡିରେ ପକେଇ ଦବ ନା ରହିବନି। ସେଇଟା ବାନ୍ଧନି, ଥାଉ ସେଠି ଯାଇକି ବାନ୍ଧିବା। ଲାଇଟର ଡରିଲା जोड़े तीनटा स्लो रे से सब जाक से हेनी गोटे गोटे ये कर यज्ञपुरुषो अमितावेगम परम पद्यन बृहस्पति मध्यमासा आयुषम ओम यज्ञपति उदायन ओम सुमलानि सुमलानि मालकादिनी मया उतानि पिता पुष्पानि पुष्पे वसंत लक्ष्मी वसंती पुष्पे लक्ष्मी वसंत सुमराशिने ओम पुष्पं धारायण सेंट ऊपर लगे जा इंद्रं धारायण
नमः कौन से लिखा है इसमें? ओम लिखा लगा ओम लिखा वनस्पति रसोमुतो भंडारो वनमुतमं आर्घ्यं सर्वदेवालं रूपयं प्रतिपदं thế tôi lại চতুর্থ স্বাদু অপসরণি সমন্বিত ভক্তভোজন সমাদিতং নৈকটপতি ওম অপানে স্বাহা বাণী স্বাহা উত্তরে স্বাহা সমানে চ ওম বিক্ষণ পত্রং চৈব তারং তাবভূষণ ধেনু মুদ্রা মহামুদ্রা সমর্থি বিধান ওম বিষ্ণু বিশ্বনায় ওম সমর্থি রবিতয় आप बहुत कृतय समस्त ओम दल ददाति दल ददाति जो टॉर्चटा देला मते धूप काट गुतिब एटा चार्जर नहीं बोते चार्जर काली बइथला काजो गाई खेत माहला कमेले और एती गिरे कते कम हो गला पूरा को कमी आइछ बसई दबा ई सईदा फुलता ए बिचनार थई नै भाई का बाबू तू आइछ ती वाटा धुले अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगत पीवा जस्वरत पुंडरीकाख्यं सभायावंतर सुधि पापं पाप कर्माणि पापाक पाप संभव कायमा पुंडरीकाख्यं सर्व पाप हर हरि सर्व क्लेश हर हरि सर्व दुख हर हरि ओम आसन मंत्र से मेरु कुशरुचि सुतरं छंद कुर्मदेवता पृथ्वी शक्ति अनंत विष्णु आसन सुदेव नियोग ओम पृथ्वी कया दुतालोका देव विष्णु विष्णुना दुता पंचधार मानदेवी पवित्र पुरुषा आसन बुझी दी ओम सुमलानि मालता दिनिव प्रभु मया उतानि पूजाथ पुष्पानि प्रतिगुहितं पुष्पे तु वसंत लक्ष्मी लक्ष्मी वसंती पुष्पेन लक्ष्मी च वसंत सौम्य सौम्य रथ सदा तुमे ओम पूर्वस वनस्पति रसोभूत गंधार गंधमुत्तमं आर्घ्यं सर्वदेवालं धूपयं प्रतिगुहितं मदन्दे त्याउष त्याउष तम त्याउष सिंदूर ढालाय नमः चलो फ्रेंड्स वीडियो जति आपन भल लगी तो बाय।